अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग में कहेंगे जी आप नागिल हैं, माहिर तालीम है, हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जो है वो गुफ्तगू करेंगे और बेहतर तौर पर चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और आज हमारे साथ जो है वो IT से रेलेवेंट हम बात भी करते रहे हैं, चीज़ें भी समझते रहे हैं। यूथ आजकल बहुत सहरिश है, नागिल भी मौजूद हैं। कैसी हैं सहरिश आप? ठीक ठाक। माशाल्लाह आपने बहुत से अवार्ड्स भी हासिल किए, रिसर्च भी की। मैं चाहूँगी सबसे पहले उस रिसर्च के हवाले से जो है हमारे देखने वालों को बताएं। रिसर्च जब हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले एम्पेरिकल का वर्ड जो है वो जहन में आता है। साइंस ने हम लोगों को एक मेथोडोलॉजी और सिस्टमैटिक जो है तरीका दे दिया हुआ है कि इसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और इसको फॉलो करते हुए आप अपनी फर्दर रिसर्च को आगे प्रोसीड करें। सही। सबसे पहले जो स्टेप होता है रिसर्च में वो टॉपिक सिलेक्शन होता है। इतना बड़ा यूनिवर्स है, आप पूरे यूनिवर्स को स्टडी नहीं कर सकते। अब आप किसी भी फील्ड में हैं, मेरी सोशियोलॉजी फील्ड जो है वो स्पेशलाइजेशन है उसमें। अब मैं उसमें भी इतनी ज़्यादा सब फील्ड्स हैं और टॉपिक्स जो हैं वो डिवाइड कर दिए हुए हैं। अब एक ही टॉपिक को मैं सिलेक्ट करूँगी, उस पर लिटरेचर रिव्यू करूँगी। लिटरेचर रिव्यू का ये मतलब होता है कि जो कोट्स हैं, हमारे जो फोर फादर्स हैं, हमारे जो उस ही टॉपिक से रिलेटेड जो फिलोसफर्स हैं, उन्होंने सदियों पुरानी जो बात कही थी, क्या वो सच है, क्या वो इस दौर में अप्लाई हो सकती है। सही। ये रिसर्च जो है कंक्लूड इस तरह से होगी कि उनकी थ्योरीज़ को आप अप्लाई करें अपनी सोसाइटी के साथ, प्रेजेंट जनरेशन के साथ, क्या वो यहाँ अप्लाई होती है। और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अप्लाई होती हैं। देन उसके बाद जो रिसर्चर है, कुछ चीज़ें जो है वो हर सोसाइटी की बेसिक्स होती हैं जो कि रिपीट होनी ही होती है, उसको हम सिर्फ थोड़ी हद तक मॉडिफाई कर सकते हैं। एग्जैक्टली उसको मॉडिफाई करते हैं, देन अपनी 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 ओन थ्योरीज बनाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमारे जो प्रोफेसर्स हैं इतने माशाल्लाह उनको इतने इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो क्लासरूम में जब वो लेक्चर्स दे रहे होते हैं तो उनको ये भी पता होता है कि स्टूडेंट्स बुक की इस पेज पे इस क्वेश्चन का ये आंसर है। तो हम स्टूडेंट्स जो हैं थोड़ी देर के लिए तो चौंक जाते हैं कि ये क्या कैसे पता होता है टीचर्स को, लेकिन डेफिनेटली एक्सपीरियंस जो है वो मैटर कर रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें यह है कि उनके एक्सपेक्टेशंस हमसे, लेकिन अब टीचिंग ट्रेंड जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हुआ है। ये तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस के साथ आपको याद ही होता है, लेकिन अब देखेंगे प्रोफेसर्स वो काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखते हैं ताकि लोग जो है वो एक्सपीरियंसेस से ज़्यादा सीखें, बजाय इसके से सिर्फ बुकिश नॉलेज की तरफ जाया जाए। बिल्कुल। तो इसमें यह है कि प्रोफेसर्स हम लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं न्यू जनरेशन से, और जो हमारे यंग साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बुक्स में और लिटरेचर में और हिस्ट्री में कोई नई एडिशन करें। सही। क्योंकि वो पुरानी चीज़ें तो उनको रट गई, उनको ये भी पता है पेज कौन से पेज पे और क्या माशाल्लाह लिखा है। हमारी यूथ आजकल की है भी बहुत एक्टिव और खुद से चाह रही होती है कि नई चीज़ें जो इन्वेंट भी की जाए और नई चीज़ें जो है उनका कॉन्सेप्ट चेंज भी बेहतर किया जा सके। इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ जो है शाम सरवर साहब भी मौजूद हैं। कैसे हैं शाम साहब आप? और मौसम का वैसे आपके साथ क्या लिंक है? आप जब भी आते हैं मौसम चीज़ें जो है वो चेंज हुई हैं, मेडिकल फील्ड हो, मीडिया की फील्ड हो, एजुकेशन की फील्ड हो, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही होती हैं। हमारी आज की यूथ के पास जो है वो बहुत सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, हर तरह की इंफॉर्मेशन जो आपके पास फ़ौरन से आपके पास अवेलेबल होती है। लेकिन हम देखते हैं कि यूथ बजाय इसके कि वो अपने आप को इंटेलेक्चुअल करें, बहुत सी टाइम वेस्टिंग चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। उनको किस तरह से गाइडलाइन दी जाए, उसमें हमारे असातिज़ा, हमारे पेरेंट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? यूथ की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। यूथ को अगर हम एक अच्छे ट्रैक पर लेकर आना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले उसके फ़ायदे बताएं। अब उनको पता होगा कि रिसर्च का फ़ायदा क्या है, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ माइल हो जाएंगे। सही। अब फ्यूचर के जो प्रोफेसर्स हैं वो एक ही क्वेश्चन करेंगे यूथ से कि आप बताएं कि आपने क्या नई कंट्रीब्यूशन की है। ये पुरानी चीज़ें तो हम पढ़ते रहे हैं, हमें तो रट्टा लगा लिया, हमें तो ज़ुबानी याद है। आपने क्या नई चीज़ आपने इन्वेंट की है, आपने डिस्कवर की है। इन्वेंशन डिस्कवरी दोनों में डिफरेंस उनको पता होना चाहिए, फिर ही वो आगे जा सकते हैं। देन उसके बाद अगर वो स्टेप बाय स्टेप जो मैंने स्टेप्स पहले भी मेंशन किए, उनको अगर जब वो फॉलो करते हैं तो वो एक सिस्टमैटिक वे में चलते हैं, बजाय इसके कि एक अनट्रेन्ड पर्सन जिसके हाथ में आप कोई एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो और वो इसको हैंडल ना कर पाए।
तो ट्रेन और अनट्रेन पर्सन में यही डिफरेंस होता है। लेकिन ट्रेनिंग के लिए भी हमारी इंस्टीट्यूट्स में ऐसे सेक्शन ज़रूर होने चाहिए जो कि आपकी स्किल्स को जो एनहेंस कर रहे हो, आप जो स्टडी कर रहे होते हो उसको प्रैक्टिकल भी अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पर कर रहे हो। इस हवाले से मज़ीद भी जाने के यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं, इस हवाले से एलिमेंट भी जानने की कोशिश कर रहे हैं और ख़ुद भी बेहतर तौर पर चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सैरिश, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे ही डिस्कशन किए थे, किस हवाले से थे? मैंने आर्टिकल्स लिखे थे और मेरा जो पहला आर्टिकल था वो वुमेन राइट्स पे था, क्योंकि ह्यूमन राइट्स पे मैंने बहुत काम किया है अभी तक। तो इट वाज रिलेटेड टू वर्किंग वुमेन और वाइट कॉलर वुमेन जो होती हैं और उनकी आगे प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उनकी हरासमेंट केसेस। नंबर 1 आर्टिकल ये था। नंबर 2 आर्टिकल जो था वो मेरा इस पे था और इन दोनों आर्टिकल्स मेरे जो है वो अप्रूव हुए। एनजीओ के साथ मैं काम करी थी, उन्होंने उनको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑनर किया, मेरे नाम के साथ ऑनर किया और फाइनली मुझे उस पर उन्होंने अवार्ड भी दिया। बहुत अच्छी बात है और बड़ा अच्छा लगता है कि यंगस्टर जो है वो सीरियसली अपने काम को और अपनी फील्ड में जो एक्सेल भी कर रहे होते हैं और फिर डेफिनेटली जब इन्हें रिवॉर्ड मिलता है तो खुशी भी होती है। जैसे कि आपने अपने आर्टिकल का जिक्र किया, उसमें हरासमेंट की बात की है, लेकिन हमारी वुमेन्स को जो है वो जॉब में आने से पहले इस तरह के सेशंस यूनिवर्सिटी लेवल पर ज़रूर होने चाहिए, जिसमें उन्हें क्लियर रखना चाहिए कि उनके क्या राइट्स हैं, किस तरह से वो मैनेज करेंगी। बहुत सी चीज़ें जो है वो कम्युनिकेशन से ही मैनेज हो जाती हैं, बजाय इसके कि उन्हें बहुत टेंस माहौल में लेके जाया जाए। यूनिवर्सिटी के लेवल पे भी जब आप रिसर्च करते हैं तो उसमें ये होता है कि ज़्यादा वो एकेडमिक लेवल आ जाता है। एकेडमिक लेवल में जिस तरह से आपको सुपरवाइज़र बताएगा उस तरह से आपने उसको रिसर्च को लेकर जाना होता है आगे। उसके स्टेप्स होते हैं, उसके चैप्टर्स होते हैं, ऑलमोस्ट 7 चैप्टर्स होते हैं। देन उसका नंबर 1 स्टेप जो होता है वो ये है कि आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। देन उसके बाद आपने लिटरेचर रिव्यू करना है। लिटरेचर रिव्यू ये होता है कि आपके टॉपिक से रिलेटेड जितने भी फिलोसफर्स हैं उन्होंने क्या बात कही। फिर उसके बाद कॉन्सेप्शलाइजेशन होती है, उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी होती है। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी में ये होगा कि अप्लाइड और उसमें एकेडमिक्स आ जाएगी कि हमारे जो लेटेस्ट और हमारे जो न्यू जनरेशन के साइंटिस्ट हैं उनको मेरी जो रिसर्च है उससे क्या फ़ायदा पड़ेगा। सही। उसके बाद रिसर्च से रिलेटेड हम लोग अपनी फील्ड में जाते हैं, उसकी सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग जो है पॉपुलेशन की होती है, स्पेसिफिक पॉपुलेशन होगी। देन उसके बाद उसके न्यूमेरिकल उसकी क्वालिटेटिव उसकी जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च इसको कहते हैं, उसको डिवाइड कर दिया जाएगा कि इतना हमने सैंपल लेना है, 200 का लेना है कि 100 का लेना है, वुमेन पे करनी है, मेल पे करनी है, बच्चों पे करनी है। डिफाइन कर रही होती कि सोसाइटी में क्या ट्रेंड चल रहा है, लोग किस चीज़ की एक्सेप्टेंस कर रहे हैं। और इस वाले से अगर आप भी बात करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं, नंबर आप जानते हैं 844 है अभी और फिर यूं गुम हो जाएगी। सिर्फ रिसर्च वर्क भी कर रही होती हैं, फील्ड में भी काम कर रही होती हैं, लोगों से भी इंटरेक्ट कर रही होती हैं। उर्दू ज़बान की अगर हम बात करें, हमारी डेफिनेटली ये पहचान है, इसमें रिसर्च की आपको क्या लगता है कि कितनी ज़रूरत है? फाइनली जो हम बात करें तो रिसर्च फील्ड में जब हम जाते हैं तो एथिकल कोड देते हैं हर एक यूनिवर्सिटी और हर एक सुपरवाइज़र एक वैसे एक जेन्युइन सी बात है कि बंदा जो भी सोचता है वो डेफिनेटली फर्स्ट टाइम जो उसके माइंड में चीज़ें भी चल रही होती है वो अपनी लैंग्वेज में ही चल रही होती हैं। एक बात जो कही वो संडे लैंग्वेज की कही, बहुत अच्छी बात कही। और लैंग्वेज के बैरियर्स आते हैं जब रिसर्चर जो है, सपोज रिसर्चर जो है उसकी मदर लैंग्वेज जो है वो जर्मन है या कोई और लैंग्वेज है, तो वो रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं, ऑब्वियसली उसके बैरियर आएगा। इवन कि हमारी जो इस्लामाबाद सोसाइटी में तो ऑब्वियसली उसके बैरियर आएगा। इवन कि हमारी जो इस्लाम वो सिंधी लैंग्वेज से डिफरेंट, एक्सेंट डिफरेंट है। और इवन के जो पंजाबी है, जो ठेठ पंजाबी होती है वो मुझे खुद नहीं समझ आती। तो इवन मैंने जब रिसर्च अपनी स्टार्ट की तो मैंने अपने प्रोफेसर को कहा कि मैं रूरल एरिया में नहीं जा सकती, वहाँ पे गांव के लोग होंगे, मुझे अपनी जो काम वाली है, अपनी जो मेड है, मुझे उसकी लैंग्वेज की समझ नहीं आती, वो पंजाबी बोलती है, तो आई विल नॉट बी एबल टू डू रिसर्च। तो ये लैंग्वेज के बैरियर्स आते हैं, आपकी लुक्स के बैरियर्स आते हैं। आप फील्ड में जाते हैं, रिसर्च करते हैं और क्योंकि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ग्रूम्ड होते हैं, वेल ग्रूम्ड होते हैं, उन्होंने अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहने होते हैं। वो जब गांव जाते हैं तो वो गांव की जो औरतें होती हैं वो कहती हैं कि ये हमारी बच्चियों के फैशन सिखा के चली गई है।
تو اس طرح کے کیسز بھی آتے ہیں. تو آپ اپنے ریسرچ ایریا جو سلیکٹ کر رہے ہیں, جو پاپولیشن ایریا سلیکٹ کر رہے ہیں, جہاں سے آپ نے سیمپلنگ لی ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کے اکارڈنگلی ہو. مائٹ بی پاسبل کہ اگر میں کسی گاؤں کا میرا بیک گراؤنڈ ہو, میں گاؤں میں پلی پڑی ہوں, تو میں گاؤں میں ریسرچ کر سکتی ہوں, مجھے رہنا آتا ہوگا. لیکن اگر آپ ملٹی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں تو پھر آپ ایڈجسٹ بھی کر لیتے ہیں, کیونکہ آپ نے ملٹیپل لوگوں سے ملنا ہی ہوتا ہے, اس کلچر کو بھی اڈاپٹ کرنا ہی ہوتا ہے. جی بالکل. ریسرچ کی جب اگر بات آتی ہے تو میرے جیسے بہت زیادہ جن کی پرورش جو ہے وہ ایسی انوائرمنٹ میں ہوئی کہ بہت لٹریٹ انوائرمنٹ ہے, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, تو کبھی ہم لوگوں نے بھینس کی صحیح طریقے سے شکل بھی نہیں دیکھی, کیا انوائرمنٹ ہوتی ہے گاؤں میں, کیسے لوگ رہتے ہیں, صبح سویرے اٹھتے ہیں, کبھی یہ چیز دیکھی نہیں, تو وہ ایک بیریئر آ جائے گا, وہ اس کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا. لیکن آپ اس کو ایز ایڈونچر لے کے اگر چلیں تو بڑا کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. لوگوں کے بیہیویئر سے آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ انوائرمنٹ سے آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں, پھر آپ ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں, اس لیول پر جا کر ان کو انڈرسٹینڈ کر کے جتنی ریسرچ ہو سکتی ہے, جتنا سوچا جا سکتا ہے کہ ان کو کیسے ماڈیفائی سلولی ہم کر سکتے ہیں. میں اپنے پروفیسر کی ایگزامپل دینا چاہوں گی. پی ایچ ڈی کے میرے بہت ہی محترم میرے پروفیسر ہیں, اور آپ یقین کریں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے وہاں پر 6 months گزارے, اور وہاں پہ پانی ان کو ریت والا ملتا تھا. تو شروع میں تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں میں بیمار نہ ہوں جو میں نہیں پی سکتا, تو پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اڈاپٹ کر لیا, وہ پی لیتے ہیں کچھ نہیں ہوتا, پھر آہستہ آہستہ اڈاپٹ کر لیا, واقعی کچھ نہیں ہوا. صحیح. تو یہ ہے کہ ریسرچر جو ہے اپنی فیلڈ میں جب جاتا ہے, اسپیشلی جب پارٹیسپینٹ آبزرویشن کرتا ہے, تو اس کو اسی ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالنا پڑتا ہے. صحیح. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری طرح کی لینگویج کیوں نہیں بول رہی, میری طرح کا مجھے کمفرٹ کیوں نہیں مل رہا, ادھر کمفرٹ نہیں دیکھنا. ہاں ڈیفینیٹلی آپ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ اپنے کمفرٹ. اس چیز کو جو ہے امپلیمنٹ کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے سرش آپ, کیونکہ ماہر تعلیم ہیں, لوگوں سے صرف ڈاکٹر انجینئر ضروری نہیں ہے کہ صرف وہی ضروری ہے, معاشرے میں اور بھی بہت سے رول ہیں, ان کو بھی آگے آنے کی ضرورت ہوتی ہے. پہلے جو ہے وہ ہمارا ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ صرف ڈاکٹرز اور انجینئرز ہی اچھے ہوتے ہیں, یہ نہیں ہے. پے اسکیل اچھا ہوتا ہے اس لیے ادھر چلے جاتے ہیں, لیکن کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیسوں سے زیادہ بھی بہت چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں. آپ کا خوش ہونا بہت میٹر کر رہا ہوتا ہے, آپ کا زندگی کو انجوائے کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. بالکل. تو بچے ان کے فیلڈ آف انٹرسٹ کو سب سے پہلے جو پیرنٹس ہیں میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پیرنٹس اپنے بچوں کی انڈیویجول جو پرسنالٹی ہے اس پہ بلیو کریں. ہر ایک بچہ جو ہے ایک جیسا نہیں ہوتا, اس کا انٹرسٹ الگ ہوگا, اس کی عادتیں الگ ہوں گی, اس کی پرسنالٹی الگ ہوگی. تو ایک ہی گھر میں اگر 5 ڈاکٹر پیدا ہو جائیں گے تو باقی کے کام کون کرے گا؟ صحیح. تو اسے ڈویژن آف لیبر اور اس کا اور ہر انڈیویجول کے جو ہے انٹرسٹ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. احمد صاحب آپ کیونکہ ڈفرینٹ فیلڈ میں آئے اور ادب کو پسند بھی کیا جاتا ہے, معاشرے میں ضروری بھی ہے, زیادہ سپورٹ چونکہ میرے کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جی احمد حبیب, سارے شنا گل, اور ساتھ ہی ساتھ جی حشام سرور صاحب بھی موجود ہیں, جن سے بہت اچھی اچھی باتیں ہم سیکھ بھی رہے ہیں اور آپ تک پہنچا بھی رہے ہیں احمد صاحب. اور ہمارے ساتھ سہرش بھی موجود ہیں. ریسرچ کی اگر بات کی جائے, کئی دفعہ لوگ اچھا سوچ لیتے ہیں, لکھتے بھی ہیں, لیکن انہیں وہ پلیٹ فارم نہیں ملتے جہاں پہ وہ جا کے اپنے کام کو جو ہے وہ دوسروں کو دکھا سکیں, سمجھا سکیں. ریسرچ کا جو فائنل اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پریزنٹیشن اپنی دینی ہے. اب ریسرچر جو ہے اس کو ایک پلیٹ فارم اگر آپ دیتے ہیں, یونیورسٹی لیول پہ دیا ہے آپ نے, پبلک ایڈمنسٹریشن لیول پہ دیا ہے, یا انٹرنیشنل لیول پہ اس نے اپنا آپ کو ریپرزینٹ کرنا ہے. آپ اپنی یونیورسٹی کو یہ چیز مائنڈ میں رکھیں کہ آپ صرف اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے, آپ اپنے پورے ادارے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جدھر آپ کوالیفائڈ ریسرچر ہیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کے پاس کانٹینٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا, لیکن آپ کی پریزنٹیشن اور آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کا کانفیڈنس لیول اتنا بیسٹ ہوتا ہے, اتنا ہائی ہوتا ہے کہ آپ آڈینس آپ سے کوئی بھی کسی بھی ٹائپ کا کویشچن کر لیں تو آپ اس کو اچھے طریقے سے ٹیکل کر سکیں. اتنی زیادہ آپ کو اپنے سبجیکٹ پہ گرپ حاصل ہونی چاہیے کہ کسی بھی طرح کا کویشچن وہ اگر آپ سے کریں تو آپ اس کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکیں, ایلیبوریٹ کر سکیں. اب اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی پریزنٹیشن کتنی اٹریکٹیو ہے, کس طرح سے آپ نے اپنی ٹرمز کو ایلیبوریٹ کیا ہے. اگر آپ نے اپنی ٹرمز کو صحیح طریقے سے ایلیبوریٹ کیا ہے جو ایک سمپل الٹریٹ بندے کو بھی سمجھ آ جائے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں,
تو یہ آپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہوگی. صحیح. صرف بولنا ہی جو ہے وہ ایک ٹول ہو سکتا ہے نہیں ہے, لیکن کسی بندے کو آپ سمجھا سکو, یہ بہت بڑی اسکل ہے کہ آپ اس کے اپنے آئیڈیاز جو ہیں, یہ بھی کہیں نہ کہیں تحقیق سے ہی سمجھ آتا ہے کہ آپ نے دوسروں سے کیسے انٹریکٹ کرنا ہے, ان تک اپنا میسج کیسے کنوے کرنا ہے. میسج کنوے کرنے کی بات ہو رہی ہے, ریسرچ کو پلیٹ فارم کس طرح سے دیا جا سکے. آئی ٹی کی فیلڈ ہے, ہر چیز ہم دیکھتے ہیں کہ آن لائن اویلیبل ہے, بلاگ کمانا بھی شروع ہو. صحیح, شاپنگ بھی اچھی ہو جائے گی. شاپنگ بھی اچھی ہو جائے گی. ایٹ دی اینڈ آف ڈے جب پیسہ ہوگا تو ظاہر کہ عزت جتنی ہوگی اپنی فیلڈ کو لے کے, ڈیفینیٹلی وہ آپ کا نام بھی جو ہے آنے والے وقت میں روشن کرے گی. سہرش, آپ کی جانب سے دیکھنے والی ناظرین کے لیے کوئی میرا خاص میسج انٹائر خواتین کے لیے ہے کہ وہ پڑھیں, اپنی کوالیفیکیشن برقرار رکھیں, اپنے سیلف کانفیڈنس کو انکریز کریں اور کو ایک روشن مستقبل دیں. یقیناً ہماری خواتین جو ہیں وہ تو بہتر طور پر دوسرے معزز مہمان بھی موجود ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ بہت ہی پیاری سی جناب سہرش حنا گل صاحبہ موجود ہیں. آپ ریسرچر ہیں, ماہر تعلیم ہیں, آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. اور آج کچھ زیادہ ہی خوش ہیں آئی تھنک موسم کی وجہ سے, ایسا ہی ہے نا. ٹھیک ہے جی. اور ہمارے ساتھ رضا سکیرا صاحب موجود کرتے ہیں, اور انٹرنیٹ کے جو اثرات ہیں عام آدمی پر, اس پر بھی آپ گہری دلچسپی رکھتے ہیں اور اس پہ بھی ریسرچ کر رہے ہیں. آپ کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی میرے پروگرام میں آئے ہیں, لیکن تب میں نہیں تھی. آج آپ سے جو ہے وہ گفتگو کرنے کا ایک تو موقع ملے گا, اور آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے کہ سوشل میڈیا کے اثرات ہماری نارمل روٹین میں, معمولات زندگی میں کس طرح سے افیکٹ کر رہے ہیں؟ بڑھیا, بہت شکریہ. سوشل میڈیا جانے پڑتے ہیں. سہرش, آپ کیا کہو گے ٹاپک کے حوالے سے؟ میرے خیال سے یہ میس میڈیا نے جب اوریجن لی ہے 1920s میں, تو ڈیوائڈ ہو چکی تھیں چیزیں ٹریڈیشنل میڈیا میں اور ڈیجیٹل میڈیا میں. ٹریڈیشنل میڈیا وہ ہے جو بلیک ٹی وی اور وداؤٹ انٹرنیٹ. ڈیجیٹل میڈیا وہ ہے جو آپ عام طور پہ آج کل تو ایوری ڈے لائف کی جو ہے وہ روٹین بن چکی ہے. آپ صبح اٹھتے ہیں, اپنے موبائل کو چیک کرتے ہیں, ویدر کنڈیشنز دیکھتے ہیں. آنکھیں کھلنے کے بعد جو پہلا کام ہم سب کرتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے ہمارا موبائل کے Exactly. اس کو ہم پکڑ کے دیکھتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو بچوں میں ہے کہ وہ کارٹونز دیکھتے ہیں, بڑے جو ہیں وہ نیوز دیکھتے ہیں کہ اسی حساب سے ہمیں اپنا دن گزارنا ہے. جا کے اپنے فرینڈس کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. یہ ڈسکشن جو ہے وہ انفارمیشن شیئرنگ ہے, ایکسچینج آف آئیڈیاز ہے. اور جب آئیڈیاز ایکسچینج ہوتے ہیں تو انفارمیشن جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے. یہ بہت بڑا ٹول ہے نالج پاور کو انکریز کرنے کا, لیکن اس ٹول کو ہم کس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں یہ ہم پہ ڈیپینڈ ہے. اور ابھی یہ چیز ہم سیکھ رہے ہیں کہ اس کو آپ پازیٹیو طریقے سے یوز کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے, رادر کہ ہم پورا اپنا ٹائم ضائع کرنے کے لیے پوری دنیا میں جو ہے وہ یوز کریں. پوری دنیا میں سیکھ رہے ہیں, صرف ہم شکار نہیں ہیں. ہاں, اب وہاں پہ بھی سگنل آئے تھے, پر اگر نہ آ رہے ہو تو چلو 2 دن کے بعد گزارا ہو جاتا ہے. چیزیں میں سوشل میڈیا میں ملتی ہیں. جلدی سے ویدر کی جانب بڑھتے ہیں, اس کے بعد وقفے کے بعد دوبارہ آئے تھا. یعنی مجھے یاد ہے کہ جب میں میٹرک میں تھی تب نئی نئی لوگ مختلف سولوشنز پہ بات آ رہے ہیں, کنٹرول کی بات کر رہے ہیں, لیکن اب تک آئی وڈ آگے لے کے چلیں گے. اور دوسرا تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جس طرح سے ہم نے ابھی بات کرتے تھے کہ ہماری سوسائٹی اتنی گرومڈ نہیں ہے, اسے نہیں پتا کہ کس طرح سے صحیح استعمال کیا ہے انٹرنیٹ کا, اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ میس میڈیا جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ فارمیشن میں اور ایٹیٹیوڈ چینج میں بہت اس کا رول ہے. جب آپ اتنی آڈینس کے ایٹیٹیوڈ چینج کرنا آپ نے ہوتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ الرٹ رہنا ہوتا ہے کہ اتنے سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو ہم نے جو کانٹینٹ اور جو مٹیریل پرووائڈ کرنا ہے اس کے پازیٹیو, اس کے پروز اینڈ کونس ہوں گے. اینڈ ڈیفینیٹلی اگر آپ ہے تو ہماری رسپانسبلٹی ہے. میں دیکھ رہی ہوتی ہوں سم ٹائمز بڑی ابیوزو لینگویج بھی استعمال کی جا رہی ہوتی ہے, تو ان سب چیزوں پہ بھی ہمیں ابھی بہت کام کرنا ہے. لائک آپ کو ایگزامپل ایک میں دوں گی کہ رپورٹس جو ہیں بہت زیادہ آئیں کہ بچوں جو ہیں وائلنٹ جو ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں, دین اس کے بعد ان پہ انفلوئنس یہ ہوتا ہے کہ وہ اسکول میں بنا کسی کو بتائے گن اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو یہ بہت تھریٹننگ ہے ہمارے لیے, یہ ایک نیگیٹو چیز ہے. لیکن اگر ہم اس کو پازیٹیولی دیکھیں, اس کو پازیٹیولی یوز کریں, ان کو دیکھیں, ایک ہوتی ہے کنفرمٹی اور ایک ہوتی ہے ڈیوینس. اب جب تک آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ڈیوینٹ چیز جو ہے غلط چیز, نو چیز جس پہ کراس ہم بنا دیتے ہیں وہ کیا ہے, تو آپ اس میں باؤنڈری لائن نہیں ڈرا کر سکتے جب تک آپ کو نہیں پتا کہ غلط کیا ہے. آپ کو اچھے کا نہیں تمیز ہوگی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہمارے پیرنٹس کو, جو پیرنٹس ہیں, کیا ان کو آئیڈیا اب ہو رہا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے, کتنا بچے کو سوشل میڈیا یوز کرنا چاہیے, کتنا نہیں کرنا چاہیے, اور کیا کیا اس کو بیچ میں دیکھنا چاہیے, کیا نہیں؟ آئی تھنک سو یہ پروسیس اویئرنیس آ رہی ہے, یہ ابھی پروسیس میں ہے, کیونکہ ہماری ٹریڈیشنل سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا, اس کو بیہیویئر کو چینج کرنا
काफ़ी मुश्किल है ट्रेडिशनल सोसाइटी को, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें चेंज करेंगी और करनी भी चाहिए, क्योंकि वक्त के साथ साथ इंसान को चलना चाहिए, अदरवाइज़ इंसान बहुत पीछे रह जाता है। इंसान को चाहिए कि हर चीज़ में पॉजिटिव चीज़ ढूंढे, अगर ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड हम रखेंगे तो खुद भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रखेंगे। सही, ठीक है। तो हम इसको बिल्कुल नेगेटिव नहीं कर सकते कि जी सोशल मीडिया को अपने बच्चों की ज़िंदगी से आप बिल्कुल हटा दें, वो यूज़ करें लेकिन सही इस्तेमाल करें। चलिए जी, अभी हमारे पास एक रिपोर्ट है, आइए पहले चल के वो देखते हैं और उसके बाद मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। टेक्नोलॉजी के इस दौर में सोशल मीडिया राबते का मौसर तरीन जरिया बन चुका है। आज जुमला ज़राया अबलाग में सोशल मीडिया का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा है। एक की सहूलत दस्तयाब होने के बायस हर तबके के लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सारे के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। कभी ताजरों को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में तिजारत को फरोग देने के लिए यूट्यूब और ब्लॉग जैसे सोशल मीडिया चारों तरफ से हमारी जिंदगी को घेरे हुए है। दौरे हाजिर में कोई भी शख्स मीडिया से लाताल्लुक नहीं रह सकता, क्योंकि ये दौर ही मीडिया का है। अब आराम भी मुमकिन नहीं। इस हकीकत से किसी को इनकार नहीं हो सकता कि मीडिया की ही बदौलत अवाम को हर शोबा जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा मालूमात हासिल हुई है। दुनिया के किसी हिस्से में कुछ भी हो, पलक झपकने की देर, समाजी अमूर गर्ज हर एक शोबे के बारे में नित नई मालूमात भी बआसानी मुयस्सर है। आपने ये रिपोर्ट देखी सोशल मीडिया पे, और अगेन वही बात है कि इसके पॉजिटिव भी, आप इसको पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन हमने अपनी सोसाइटी को इस तरह से ग्रूम करना है कि हमारे बच्चे को, हमारे नौजवानों को की तरबियत के हवाले से, क्योंकि आप देखते हो माशरे में सोशल अगर बात की जाए कि माशरे के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हो, देखते हो, ज़्यादा गहरी नज़र से देखते हो माशरे को, क्या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, तरबियत जो है मिसिंग हो रही है। वो वाले जैसा कहते हैं ना कि एक दौर था जब आपको सही तरीके से जो मैनर्स हैं, ज़िंदगी गुजारने के तरीके जो हैं, नसीहतें जो हैं वो आपके बड़े करते थे। अब वो बड़े भी शायद मसरूफ़ हो गए हुए हैं, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि अब बड़ों की पहले तरबियत करनी चाहिए, फिर वो बच्चों की तरबियत आगे करें कि उनको सही तरीके से बताएं। आप इसके हवाले से क्या कहोगे? सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टर्म है जो स्पेसिफिकली यूज़ होती है, सोशलाइजेशन उसको कहते हैं, और मीडिया जो है, मैस मीडिया सोशलाइजेशन का एक बहुत पावरफुल टूल है। इसमें बुक्स से हटकर आपको प्रैक्टिकल लाइफ आंखों के ज़रिए आपको दिखाई जाती है। और एक मैं इंकोट करना चाहूँगी जेबी वैटसन को। जेबी वैटसन एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एक बच्चे को टीवी के आगे बिठाया और उसने एक डॉल को एक रिप्रेजेंट किया कि ये डॉल का हाथ तोड़ा है, बाजू तोड़ा है, या उसको जिस तरह मर्जी मोल्ड कर रहा है, तो बच्चे ने उसको कॉपी किया। सो दिस इज़ इमिटेशन एंड कॉपी। बच्चे सबसे ज़्यादा चीज़ों को देखकर सीखते हैं, कॉपी करते हैं, बजाय इसके कि वो बुक्स का रट्टा लगाएं, उनको सीखें और अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करें। सो इसमें है कि एग्जाम्पल इज़ बेटर देन प्रिसेप्ट। सबसे पहले आपको, जब आप बड़े होते हैं तो आपको ये चीज़ कहा जाती है कि आप दूसरों के लिए रोल मॉडल बनो। जब आप दूसरों के लिए रोल मॉडल बनते हो तो आप अपने अमाल से, अपने एटीट्यूड से, अपने बिहेवियर से दूसरों को ये शो करते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं। अगर आपकी नेगेटिविटी दूसरों को नज़र आती है, स्पेशली बच्चों को, जब पेरेंट्स, लेट्स सपोज, बहुत ही बात है जो मैं शेयर करना चाहूँगी कि काफ़ी बहुत जगह ये होता है कि बाबा का नहीं दिल कर रहा होता कि फ्रेंड आए हैं तो उनसे गपशप लगाएं, तो बच्चों को जाके कह देते हैं कि दरवाजे पे कहो कि मैं घर पे नहीं हूँ, तो बच्चे आगे से कह देते हैं कि मेरे पापा कह रहे हैं मैं घर पे नहीं हूँ, दरवाजे पे नहीं है। सही। तो इस तरह से बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाए, वो कहेंगे कि खुद हमें झूठ बोलना सिखा रहे हैं। तो और फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हमें कहने का झूठ ना बोलो, झूठ बोलना बुरी बात है। तो इससे बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी हम कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो मज़हब से भी कनेक्टेड रहें, और इसके अलावा हमारे बच्चे अच्छी तालीम भी हासिल करें, और वो सब महरूमियाँ जो हमारे अंदर है वो हमारे बच्चों में ना हो, लेकिन हमारे एक्शंस कुछ हो रहे हैं और हमारे बच्चे हमारे एक्शंस ही नोट करते हैं। दूसरी की जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि मीडिया में आपको दिखाया जाता है प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम। अब डोंट ट्राई दिस एट होम, अब बच्चों की ये नेचर है, ये इंसानी नेचर है, जिस काम से आपको मना किया जाता है आप उसी पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और जाते हैं। तो आई थिंक सो कि जिस तरह से सोशल कंट्रोल ज़रूरी है, इसी तरह से आपको उसके पॉजिटिव नेगेटिव असरात सबको मद्देनज़र रखते हुए आप सोशल मीडिया को यूज़ करें। अच्छा, हम अभी रिलेशंस की बात कर रहे थे, तरबियत के हवाले से हम कहते हैं कि जी
گرینڈ پیرنٹس امپورٹنٹ ہیں، پیرنٹ ٹھیک ہے آپ سوشل میڈیا یوز کریں، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا فیوچر ہی بھول جائیں. دیکھیں ایک ہے یوز گریٹیفیکیشن تھیوری بات کرتی ہے یوز اور گریٹیفیکیشن. گریٹیفیکیشن اس کو یوز کرنے میں اس کو پلیزر مل رہا ہے، اس کو خوشی ہو رہی ہے. اب ایک فلاسفر نے بات کہی تھی کہ مجھے آپ 1 مہینے کے لیے ایک اپریسیشن نوٹ دے دو، اس کے بیسس پہ میں آلموسٹ 4 مہینے تک سروائیو کر لوں گا. مطلب کہ اپریسیشن جو ہے وہ ہیومن مائنڈ کے لیے اتنا پلیجریبل ہے کہ وہ ایڈکٹیڈ اس بندے کے لیے بندی کے لیے نہیں ہوتا، وہ تعریف کے لیے ایڈکٹیڈ ہوتا ہے، تعریف کی بھوک ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اس سوشل میڈیا نے اور یہ جو ہمارے جنہوں نے لانچ کیے ہیں ایپس وغیرہ، وہ لوگوں کی نیڈس کو دیکھتے ہیں. لوگوں کی نیڈ کیا ہے؟ بیسک نیڈ، بیسک انسٹنکٹ جو ہماری ہے وہ ہماری یہ ہے کہ دوسرا بندہ آپ کی تعریف کرے. خدا کو بھی اپنی تعریف بہت پسند ہے، خدا کی بھی تعریف کیے بغیر آپ نہیں رہ سکتے، اس کا شکر آپ ہر ٹائم کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے. انسانوں کا بھی ہے کہ اگر آپ تو وہ آپ کے ویک پوائنٹس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اچھا اس پہ مزید بات کرتے ہیں، لیکن ابھی مجھے جانا ہے ایک بریک کی جانب. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہوگی اپنی فیلڈ سے لے کے عزت جتنی ہوگی اپنی فیلڈ کو لے کے، ڈیفینیٹلی وہ آپ کا نام بھی جو ہے آنے والے وقت میں روشن کرے گی. سہرش آپ کی جانب سے دیکھنے والی ناظرین کے لیے کوئی میرا خاص میسج ان کی خواتین کے لیے ہے کہ وہ پڑھیں، اپنی کوالیفیکیشن برقرار رکھیں، اپنے